Good morning guys! Martis na guys. Siningli akong mabilising nasing marimla guys. Sayang naman banta. Almusalanda. Ayan ni Bonita atin yung kukutang kang mami na kanyan ken. Yan. Sabi niya na ni guys. Ayan guys, magalmusal no kanyang ken. Oy Bonita, LJ ng asawa ko. Jem matsune kanyan king kay diluya mag-prepare. Kuskusan ko sagli rin bakalandang nasi. Ayan kan Jem niya yung kulay pink kayan guys. Bata midinan lang nasi guys. Anjang nasi mo na. Baka tayo iwas salina mo yan kang Bonita yan. Potang kay kanya ning netong kanyang asawa ko guys. Ayan. Hello kayo pa guys. Aren. Hello guys. Aren. Yan guys, ayan yung ulam, bangus siyang prito, ang popang, adobo. Taganyan yung birthday ng tatay, di ba? Ba't kang Ate Bel? At least sa tilang bakalan. Thank you po Ate Bel at yung ulam. Ayan din ang kunong nasi kanyan kin guys. Makanita, yan o sasali guys. Oy kayo guys, nang almusal yun. Dakala salamat kayong pamanalbayo ka rin video mi guys. Thank you for watching. Miming at tamo lagi.